Gusto ka ana lang, so si MJ mag-tripod? Oh, yes. Okay. Oil? Oil? Yes. Oil? Hala, daghan kayo mo. Isa ka man. Wa ka nang minaw sa teacher. Okay. Inagamay lang. I want to take a video of all of you. Okay, this is one. Ano, nadlok na si Ron. Nangurog si Ron. Naminta black ko sa ito. Tanaw yung mga lamas na. Lamas, lamas. Kinanglan na kay kuan ha. Asa ka Lalagyan. Asa ka mag-trend? Ano, dapat ready ka. Ready. Ako, Bi. Ikaw, video. Hoy! Ako ano eh. Lamas na lamas. Kinanglan na. Wait. Naglibog. Hala, nasiga na. Hala. Lo, nadubol. Tubig dayon. Hala, gamay ra kayo. Okay. Go. Gigo, pero ukay. Ah, wala ni siga. Like this. You have to do it at the May right garlic ka moment. na? Nagka-garlic ka na? Tubig. Ayun na. Dapat mo siga ron. Ako, Bi. Ako na. Dapat ako. Ah, wala gyapon ako napod. Ako gani. Ako ron. Tagay kong chance. Luya po mo eh. Why? Uy. Uy, that's... Ginawa ko malangan na to. Malangan na ta. Why not that one? Overcook na. Ay, overcook na. Ano siya naman ka? Uy, wala na pagbababa. Luya kay ka na usa ka. Uy, wala pa kami. After pa ng beef. The beef has to be separate. Ay. It has to be separate. Yes. You have to remove and put it here. Hindi tama Chinese cook. Wala. Yung customer nyo, gutom na. Customer nyo, reklamo na. Kani, Oil. Oil. patay ka sa chef. Hala, nadagan ka. Ayaw. Ay, kamay lang nga. Okay na siya. Wala. Okay. Over. Uy, ito na. Overcook. Well, sige na. Okay. Uy, dutay lang ron. Kaya ako pa. Half. Or three. Okay, go. Or, Hala, sige. O kayo nang guni mo agpas, Bi. Sige daw, be. Anaan, kanawa ang pag-tilt na ko, oh. Yung ana, oh. And murag, imong, water. oo. Murag imong i-capture ang fire bitaw. See? Butang sa ash. Wow. Water. Wow. Yeah. Perfect ka, ayo. I got it on video. Suratan. So, kabila na ka. Wala ron. Luto na ron. Wala. Gipis lang. Lalan mo na lang ka muna. Para dili siya mag-create food of fire, you have to turn down your fire after. So once the fire is here, Saan man ang turn fire? it down. Ani ka. So kana, diba, super fast. Pwede pa nimo. Gusto ka one more? Give one more. Okay, do it. Okay na go. Okay You na. can. Sige daw, babe. One more daw. One Tilt mo more. muna, tilt. Tilt. Go. Tilt. Lulun. Capture. Kana. Capture mo. Capture ano. Hala! Wow. Tiran. I got it. Oh, dapat ako po. What's next? Okay. After ni wasak na Okay, mo. okay, Wala nang gas. Mo, ane? Mana? Wala. Kani ang gibutangan. Ano? Gamay na. O, sa'yo yan, ha? Sige na, okay na yan. Asukal? Ay, dali. So ka. Don't burn the house, okay? Not yet. Isa next. Okay, asukal. Asukal. Ano asukal? Not too much, okay? Kuyaw, ano? Sunog na ron, dali aron. Ana, walang ko kung Wala. alat. Type 2 diabetes na yan. Next. Isa na next, Mas Mel. You want chicken? Isa na sunod. Kanina, chill. Back, kani.
Kahang-kahang na to, Ron. Kanina? Oo, balik na. Ibalik. Hinahin mo ko. Okay na. Luto na. Thank you. Sige. After na, aboy na. Lami kay chicken, no? Lalagyan.